औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारिया स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस शोबा हिफ्ज़ फासलाती तदरीसी प्रोग्राम मज़मून उर्दू जमात शोबा हिफ्ज़ हफ्तम नज़म हम किताब सफ़ा नंबर 3 मौलमा सैयदा मुबीन नज़र। अज़ीज़ तुलबा, आपको आज की फासलाती तदरीसी प्रोग्राम की इस जमात में खुश आमदीद। आइए अज़ीज़ तुलबा, नज़म हमद के शायर का तारुफ़ मुख्तसर तौर पर हासिल करते हैं। नज़म हमद के शायर मुज़फ़्फ़र वासी हैं, जिनकी विलादत 22 दिसंबर 1933 में हुई और उनकी वफ़ात 28 जनवरी 2011 में हुई। इनका पैदाइशी नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सदीकी था। वो बरतानवी हिंदुस्तान के शहर मीरठ यूपी में पैदा हुए। आपने हर सिंफ शेर, गज़ल, नज़म, हमद, नात तो इस्लाम, गीत, कतात और हाइको वगैरह में तबाह आज़माई की है। आपकी शायरी अपने मुनफ़रिद उसलूब और मौज़ूआत के तनव्वुर के बाइस पेश मंज़र के शायरों के लिए बड़ा चैलेंज है। अज़ीज़ तुलबा, नज़म हमद के अशार की तशरीहात तवज्जो के साथ सुनिएगा। शेर नंबर 1। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। शायर मुज़फ़्फ़र वासी ने हमद के इस शेर में अल्लाह ताला की सफ़ात का ज़िक्र करते हुए बयान किया है कि इस निज़ाम कायनात का निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा है। कोई तो है जो इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हमें अल्लाह पाक दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें जो कुछ भी इसकी कुदरत नज़र आ रही है, फ़नकारी नज़र आ रही है इस कायनात को बनाने में, इस कायनात की हर शय अल्लाह ताला की हस्ती का मुँह बोलता सबूत है। नज़म हम शेर नंबर 2। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। शायर मुज़फ़्फ़र वासी इस शेर में अल्लाह ताला की सफ़ात को बयान करते हुए इस बात की तरफ हमें तरगीब दे रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात को किसी बुत में भी तलाश नहीं करना चाहिए। बुत इंसान के बनाए हुए ही हैं, लेकिन दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है, कायनात का निज़ाम जो चल रहा है, जो बदलती हुई रुतों में हमें नज़र आता है। यहाँ पर रुत से मुराद बदलते हुए मौसम हैं कि एक के बाद एक मौसम नज़र आता है, हम उसका लुत्फ़ उठाते हैं उस मौसम का। तो ये सब कुछ बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और जो दिन को रात से बदलता है और रात के बाद दिन को लाता है, ये सब निज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात है जो सर अंजाम दे रही है। शेर नंबर 3। किसी को सोचो ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पर पहरे बैठा रहा है, वही खुदा है। शायर के मुताबिक हम इंसान इस निज़ाम कायनात की, दुनिया और आसमान की हर चीज़ को देखते हैं और इसके बनाने वाले की खूब तारीफ़ करते हैं। और इन तमाम चीज़ों को जो बना रहा है वो अल्लाह ताला ही है, और वो जो चाहता है वो ही करता है। और इंसान के इख्तियारात, इंसान को भी अल्लाह ताला ने जो कुदरत दी है, उस पर भी एक आला इख्तियार मौजूद है, और वो अल्लाह ताला की ज़ात का इख्तियार है। और ये अल्लाह ताला ही है जो इंसान को तमाम तर काम सर अंजाम देने की हिम्मत और हौसला अता करता है। हम शेर नंबर 4। नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। शायर के मुताबिक इस शेर में कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान में तमाम अशिया जो बनी नूह इंसान के लिए पैदा फरमाई हैं, वो उन पर तमाम तर इख्तियार रखता है, और वो
وقت کی تمام طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جان لیتا ہے، ہماری نیتیں بھی، ہمارے دلوں کے حال بھی اللہ پاک جانتا ہے، اور ہمارے گوشۂ ذہن میں جو کچھ بھی خیالات آتے ہیں وہ سب اللہ پاک اپنی قدرت سے پہلے سے ہی جان لیتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پر مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر مظفر واسعی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ بادشاہ بنا دے، اور جس کو چاہے فرش پر بٹھا دے، عرش سے فرش پر لے کر آنے کی تمام تر قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام نظام پر اپنی قدرت جو ہے وہ نقش کرتا ہے، اور ہم اس کی تمام تر تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اور ان سب اشیاء کو بنانے والی ذات ہمارے اللہ پاک کی ہے۔ شعر نمبر 6۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر کے مطابق اس شعر میں اس کائنات میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور ہر ایک انسان کی ذات کی گواہی جو ان اشیاء کے بارے میں دے رہی ہے، وہ سب اللہ پاک کے اختیار و قدرت میں ہے۔ جو انسانوں کو، ہر جاندار کو سانس دے رہا ہے، ہر متنفس جو سانس لے رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور جو انسان اور جاندار یہاں سے جا رہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے جان عطا فرمائے، اور جس کو چاہے وہ موت عطا فرماتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام تر قدرت کی گواہی تمام تر دنیا میں واقعات سے، اور ہمارے سامنے جو حقیقی طور پر موجود ہیں مناظر، ان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ نظم حمد کا مرکزی خیال۔ شاعر حمد کے ذریعے ہمیں خدا کی حقیقی اور خالص بندگی کا درس دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، دنیا کا نظام اس کی حکمت سے روا دواں ہے، انسانی اختیارات کی حد بندی اور زندگی و موت پر اس کی دسترس ہے۔ وہی اس دنیا میں عزت و ذلت دینے والا ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے، وہی ہمارے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ نے نظم حمد کی تشریحات کو بخوبی اس ویڈیو کے ذریعے سمجھا ہوگا، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ بآسانی اس کی تشریحات اس ویڈیو کے ذریعے سمجھتے ہوئے خود سے بھی تحریر کر سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اپنے علم کے نور سے منور فرما دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔